अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 4 अप्रैल 2021 इंग्लैंड की ताज़ा तरीन खबरें लेके आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे खबरों को। आयरलैंड बरतानी सियाहों ने किया अनोखा काम, इंग्लैंड लोगों को बड़ी इजाज़त के इम्कान। खुशखबरी, पाकिस्तान से इंग्लैंड सस्ते टिकट के लिए PIA का अहम ऐलान। इंग्लैंड नए कानून के खिलाफ एहतजाज। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी UK की और यूरोप की खबरों से आगाह रह सकें। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अहम तीन खबरों की जानिब। पहली खबर को शामिल करेंगे, आयरलैंड बरतानी सियाहों ने किया अनोखा काम। सैकड़ों ऐसे बरतानी सियाह जिन्हें कोरोना वायरस की तब्दील शुदा शक्ल के फैलाव को रोकने के लिए स्विट्जरलैंड के एक सियाहती मुकाम में ही क्वारंटाइन के तौर पर रोकने का हुक्म दिया गया था, वो वहां से गायब हो गए हैं। ये मुकाम खास तौर पर बरतानी सियाहों में बेहद मकबूल है। स्विस हुकाम के मुताबिक इनमें से कुछ सियाह हमसाया मुल्क फ्रांस में पहुंच गए हैं। हुकाम ने ऐसे 420 बरतानी सियाहों को शनाख्त किया है जिन्हें क्रिसमस से कबल हुक्म दिया गया था कि वो यहीं क्वारंटाइन में रहें। इनमें से तकरीबन 50 सियाह फौरी तौर पर वहां से निकल गए, जबकि 370 दीगर में से महज एक दर्जन से भी कम लोग अतवार के रोज तक इस मुकाम पर मौजूद थे। का मजीद कहना था इनमें से ज़्यादातर एक दिन तो क्वारंटाइन में रहे, जिसके बाद वो खुफिया तौर पर रात के अंधेरे में वहां से निकल गए। मुकामी मीडिया के मुताबिक इन होटलों की इंतज़ामिया को, जहां ये सियाह रिहाइश पजीर थे, उस वक्त शोबा हुआ जब इन्हें क्वारंटाइन वाले कमरों से बाहर बार बार रब्ता करने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं मिला और इनके कमरों के सामने रखी गई खुराक को किसी ने छुआ तक नहीं। स्विट्जरलैंड की जानिब से बरतानिया से आने वाले मेहमानों को क्वारंटाइन में रखने के फैसले को तनकीद का निशाना बनाया। इनका कहना था, हम इनके गुस्से को समझ सकते हैं। स्विट्जरलैंड ने 20 दिसंबर को बरतानिया और जनूबी अफ्रीका से आने वाली तमाम परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी थी, जिसकी वजह से इन दोनों ममालिक में कोरोना वायरस की तब्दील शुदा शक्ल का सामने आना था। तब्दील शुदा कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से फैलने की सालियत रखता है। इस फैसले के एक दिन बाद स्विस हुकाम ने 14 दिसंबर के बाद से इन दोनों ममालिक से स्विट्ज़रलैंड आने वाले अफराद को हुक्म दिया था कि वो अपनी आमद के दिन के बाद से 10 दिन तक लाजमी तौर पर क्वारंटाइन में रहेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड लोगों को बड़ी इजाज़त के इम्कान। खुशखबरी, आलमी वबा कोरोना वायरस के पेश नज़र जारी लॉकडाउन में नरमी के सबब बरतानी शहरियों को 17 मई से छुट्टियां बैरून मुल्क मनाने जाने की इजाज़त मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बरतानिया में कोरोना वायरस से मौत में कमी वाक़या हुई है। कोरोना वैक्सीन ज़्यादा अफराद को लगने के बाद बाहर जाने की इजाज़त मिलने का इम्कान है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि बरतानी वज़ीर आज़म 17 मई को बैरून मुल्क सफ़र की पाबंदियों में नरमी कर सकते हैं। दूसरी जानिब सिर्फ बरतानी शहरियों और आयरिश शहरियत रखने वालों को जुम्मे से बरतानिया में दाखिले की इजाज़त होगी, जबकि बरतानिया में रिहाइश के हकूक़ रखने वालों को भी बरतानिया में दाखिले की इजाज़त होगी। बहरीन, अमेरिका, मालदीव्स, इसराइल और माल्टा के लिए सफरी इजाज़त पहले मरहले में दी जा सकती है। बरतानी बशिंदों की वैक्सीनेशन से इन्फेक्शन के हालात बेहतरी की जानिब गामज़न हैं। हाल ज़राई के मुताबिक कम इन्फेक्शन वाले मकामात के लिए छुट्टियों की स्कीम मुतारिफ करवाई जा सकती है। इब्तदाई तारीख के तौर पर 17 मई को सफ़र का आगाज़ किया जा सकता है। सिर्फ चंद ममालिक के लिए तवक्का की जा रही है कि मौसम गर्मा के दौरान वो पाबंदियों से पाक और वहाँ छुट्टियाँ मनाने की इजाज़त को महफूज तस्वुर किया जा सकेगा। ताहम हेथ्रू हवाई अड्डे के सरबराह जॉन हॉलैंड ने कहा है कि इन्हें यकीन है कि आइंदा 4 माह के दौरान कई ममालिक के लिए छुट्टियां मनाने की इजाज़त दी जा सकेगी, क्योंकि कोरोना वैक्सीन से इन्फेक्शन की शरह पर बड़ी हद तक काबू पाया जा रहा है। जुलाई तक कई ममालिक का सफ़र खोला जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि पाकिस्तान से इंग्लैंड सस्ते टिकट के लिए PIA का अहम ऐलान। पाकिस्तान से बरतानिया के टिकट 4 लाख तक पहुंच गए। सस्ते टिकट के लिए PIA का अहम ऐलान। बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करने पर पाकिस्तान ने एहतजाज किया है। दूसरी जानिब 9 अप्रैल की डेडलाइन से नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए गैर मुल्की एयरलाइन सरगर्म हो गई हैं और उन्होंने पाकिस्तान से बरतानिया के लिए किराए में 300% तक इजाफा कर दिया है।
ایسے میں پی آئی اے نے قومی ایئر لائن کا ثبوت دیتے ہوئے برطانیہ کے لیے اضافی پروازیں چلانے کا فیصلہ کیا ہے، جن کے کرائے دیگر ایئر لائن سے بہت کم رکھے جائیں گے۔ تفصیلات کے مطابق برطانیہ نے جمعے کے روز اچانک پاکستان کو بھی ریڈ کیٹیگری میں ڈالنے کا اعلان کیا تھا۔ حالانکہ پاکستان میں انفیکشن کی شرح دنیا کے بیشتر ممالک سے کم ہے۔ ریڈ لسٹ میں جانے کی وجہ سے 9 اپریل کے بعد پاکستان سے کوئی غیر برطانوی شہری برطانیہ روانہ نہیں ہو سکے گا، جبکہ برطانوی شہریوں اور فیملی ویزے پر برطانیہ سے آئے ہوئے افراد واپس تو جا سکیں گے، لیکن انہیں برطانیہ واپسی پر ہوٹل میں 10 روز کا کوارنٹائن کرنا ہوگا، جس پر فی فرد 2000 پاؤنڈ تک خرچہ ہوگا۔ کوارنٹائن اور اس کے اخراجات سے بچنے کے لیے پاکستان میں آئے ہوئے ہزاروں پاکستانی برطانوی شہری اور فیملی ویزے والے افراد 9 اپریل سے پہلے واپس جانے کے لیے کوشاں ہیں۔ ان کی اس مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے غیر ملکی ایئر لائن نے پاکستان سے برطانیہ کا یک طرفہ کرایہ 4 لاکھ تک پہنچا دیا ہے۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ قطر اور عرب امارات ریڈ لسٹ میں ہیں اور اس وجہ سے قطر ایئر ویز اور ایمریٹس کی پاکستان سے برطانیہ کے لیے پروازیں پہلے ہی بند ہیں، جس سے ہزاروں کی تعداد میں تارکین وطن جو برطانیہ میں اور ایسٹر کی چھٹیوں پر پاکستان آئے ہوئے ہیں، ان تارکین وطن کی واپسی مشکل مرحلہ بن گئی ہے۔ غیر ملکی ایئر لائنز کی جانب سے کرایہ 4 لاکھ روپے تک وصول کرنے پر حکومتی ہدایات پر پی آئی اے نے 9 اپریل سے پہلے اپنی پروازوں کی تعداد بڑھا دی ہے، تاہم ہم وطنوں کو کم کرائے پر واپسی کی سہولت دی جا سکے گی۔ اضافی پروازوں کے ساتھ اب 4 تا 9 اپریل قومی انٹرنیشنل ایئر لائن پی آئی اے کی 5 پروازیں برطانیہ کے لیے روانہ ہوں گی۔ سی ای او پی آئی اے راشد ملک کا کہنا ہے، اضافی پروازوں کا مقصد تارکین وطن کی مشکلات آسان کرنا اور کرایوں کو کنٹرول کرنا ہے۔ انہوں نے انتظامیہ کو خصوصی ہدایات جاری کی ہے کہ ٹکٹوں کے اصول کو مسافروں کی سہولت مہیا کرنے کے لیے آسان بنایا جائے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر منصوبہ بندی نے برطانوی حکومت کے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں شامل کرنے کے فیصلے پر سخت تنقید کی ہے۔ ٹویٹر پر جاری کیے گئے ایک بیان میں وفاقی وزیر نے برطانوی فیصلے پر سوال اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے شہریوں کی صحت کی حفاظت کے لیے فیصلے کرنے کا حق ہے، لیکن اس فیصلے سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان ممالک کا انتخاب سائنس کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے یا خارجہ پالیسی کو۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب، جو کہ انگلینڈ نے قانون کے خلاف احتجاج۔ انگلینڈ بھر میں پولیس اختیارات کے خلاف کال دی بل کے تحت احتجاج میں سینکڑوں افراد کی شرکت۔ انگلینڈ بھر میں بل کے خاتمے کے لیے احتجاج میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ پولیس کی طرف سے جاری کردہ وارننگ کے باوجود سینکڑوں افراد نے برطانیہ میں بل واپس لینے کے لیے احتجاج میں حصہ لیا، جبکہ مظاہرین لندن اور مانچسٹر میں بھی اکٹھے ہوئے۔ انگلینڈ میں پابندیوں میں نرمی کے بعد اب یہ احتجاج قانونی ہے، تاہم منتظموں کو خطرے کی جانچ کا ایک جائزہ پیش کرنا اور احتجاج کو محفوظ رکھنے کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرنے تھے۔ اس کے باوجود میٹروپولیٹن پولیس نے وارننگ جاری کی تھی کہ وسیع تر کمیونٹی کی حفاظت سب سے اہم ہے اور کہا گیا تھا کہ اگر ضرورت ہوئی تو صحت عامہ کے مفادات میں اقدام کیا جائے گا۔ یہ تھیں آج کی اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ملتی ہوں پھر میں آپ سب سے کسی لیٹسٹ اپڈیٹ میں۔ تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو، خدا حافظ۔